हाय सांग मैंने नमस्कार गुड मॉर्निंग आ गोटे वीडियो को स्वागत आज चलतु आ गोटे जगह बुलाक जाऊँ आम माँ तारी पाखक देखी पारे बाबा और माँ आगे गले मो झी आबे मुन्नार मोर बाहर की ताला फाला पकई रेडी हो जाऊँ चलतु एवं जी माँ को दर्शन करवा आ कि दिन अच्छी दशहरा ता पूर्व चलतु माँ गोटे दर्शन कर आसवा आम बाहर की रेडी हो देखी पारे मुन्नार गेट केमती चलतु जी पहुँचला मुझे देखी माँ को दर्शन केमती हो कौ भाई कौन हो देखिए आप चलते पड़े आम बाहर जाऊँ गला पाखे देखिए एबे बस स्टैंड रे आम ठिया अपेक्षा कर देखी पारे बापा ठिया होते मो बो देखिए पीहू कड़ा दादा मुँह देखा जाऊँ पीहू सब ठिया आम भी ठिया हो रास्ता कर अपेक्षा करी बस को बस आसला बस जीव आ देखिए पहुँचला मुझे देखिए मंदिर में केमती कौन हो दर्शन ए पहुँची गले देखी पार्टी बस रे बसी जाए अलरेडी पहुँचला देखी बस चली गला बेले देखी आगू गला सीट पाइन आम पचर बस सीट आगे बसी चलते आगू जा ए देखी पारे रास्ता केमती केते सुंदर लगुच क्लाइमेट कौलिया झरका पाखे बसचु केमती रास्ता वर्षा तो जोर उठी देखी पारे केमती रास्ता केउझर रास्ता बहुत सुंदर लगुच मस्त देखी पारे चलतु बहुत बाट अच्छे आगू जावाई आम अधा बाट पाखापाखि हो गलुणु आउ कि बाट पर आम देखेबी आपण मैंने देखिए मुझे पहुँचला देखेबी आप निश्चय देखिए वर्षा केते जोर होची देखंतु मु आगे बसी देखौची गाड़ी भी जाऊँगी काचर वर्षा झिपझिप हो पड़ुची देखी पारे देखिए एपटे पीहू बसची केमती गाले हाथ देकी माँ झरका करे बस पछरे बापा बो लास्ट बस मु सब आगे बस बस पाखे कंडक्टर पाखे आउ कि समय आम पहुँची जीवु पहुँचला घटगाँ पाखापाखि हो आम पहुँची गलु मंदिर अल्प बाटे अच्छी देखी पारे आउ कि समय पर आम पहुँची जीवु मंदिर पाखे देखिए मंदिर भितर चलती मेन रोड भितर गोटा बाँ पट को पीहू ये बही माँ बसी बापा हरिया पचर बस देखिए आसीगला ए माँ को मंडप आसीगला ए देखिए मुझे देखी ओल्ला बेले भी यहाँ माँ को गेट पाखापाखि हो गलु आम माँ को गेट भी पहुँची जो देखी पारे यहाँ हूँ माँ ताणी गेट देखाला एवटू माँ को गेट यहाँ माँ को गेट देखी पारे माँ को गेट देखाला यहाँ हूँ माँ को गेट ये हूँ माँ को गेट आम ओल्ल आसवा बस स्टाण्ड रू ए माँ को गेट पाखे रहीगला चलतु ओल्लैबा ए ओल्ल पड़ू गाड़ी चलतु मंदिर जा मुझे देखेबी मंदिर दर्शन दब आम समस्त ओल्ल पड़ू ए बापा ओल्लाऊँ गाड़ी में चलतु जा मंदिर को चल देखी पार्टी केमती सब जिनस मिलूँ सब माँ को पाखे सब प्रकार जिनस माँ को पाखे मिल पारे देखिए स्पेशल जिनस नड़िया कोरा डिमांड ये बेसी ताड़ी पाखे देखी पारे केमती क्लाइमेट कौलिया देखी पारे पूरा वर्षा पाग केमती घोड़ा माँ को फोटो आते घोड़ा ये देखी पारे केमती हूँ गेट माँ को गेट चलतु ए भितर जा देखो ये माँ को गेट पहुँची गलु ये माँ को गेट भितर जीवु ता पूर्व ये बाहर जाकि भोग भोग किଣା कि भल मत कौन करूँ देखिए गेट गेटा माँ को पछ गेटा आहरी भी गोटा गेट अच्छी सेपटे गोटा गेट अच्छी मेन गेट बाटे आम जाऊँ ए चलतु पहुँचते देखिए मेन गेट रे यू भोग भोग किଣା कि व्यवस्था करा कि भोग आगुरी चल देखा चली ये कि देख
देखिपे भोग केमती सब केत प्रकार भोग सब अच्छी नड़िया देखो ना ले आण हाँ नुनु ए किणापी ठिया समस्ते देखिपे बो बापा मोना पीहू देखुं कौड़ा भोग यहाँ हूँ सब फेमस जिन जो नड़िया कोरा फेमस से तारी पाखे सब चलते भितर जा मेन गेट पाखे पहुँच जाइए चलते भितर जा पसरा किणा बहुत धरिकी जाऊँगी पसरा देखिपे मंदिर भितर आम एंट्री कर भितर को देखिपारे ये मंदिर देखिपारे मंदिर भीतर एटा चलो चलो आगु चलो हाँ हाँ ए चलतु देखा भितर जा देखिपी आ पसरा बहुत धरी ठिया आठी पीहू ये मो बाबा मोना ये देखिए समस्ते ये हूँ मंदिर भितर तो मोबाइल आलाउ ना देखिपे केते लोक आमती हूँ चलतु मुझे पूजा पूजा करके आसे भितर तापर मुझे देखी सब बुलिक आप देखिए कौन कौन सब अच्छी मुझे देखी सब ये मंदिर गेटा देखिपे यहाँ मंदिर भितर को भितर तो आलाउ ना देखिपे केमती सब घटगा से देखो पानी टैंकी गोटे अच्छी देखिपे चलते मुझे देखी आगू आगू सब कौन अच्छी चलते आगू जा ए देखिपे मंदिर यहाँ हूँ मंदिर आपेटे देखिपे केमतिया पौड़ पौड़ पानी ये केमती अच्छी आगू भी बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस अच्छी मुझे देखी देखिए बो पीहू देखिए माँ मन के बुलूँ बापा मोना सियाड़ को जाइए टिकेट करने चलते आगू जा देखा कौन सब हो आगू देखिपे टोटाल यहाँ घटगाँ लिखाई केमती पार्क भाया है देखिपे यहाँ चलतु आगू को जा देखा गोटे गेट है टिकेट फिकेट करने फोटो स्टूडियो गुड़ा अच्छी ये तुम ठिया ये अच्छी कौन अन्नप्रसाद बुकिंग काउंटर यहाँ देखिपे चलो देखा ये सब कि सब जगह सब अच्छी देखिए चलते जी भितर को टिकेट मोना टिकेट ये कर टोकन नहीं पड़ा आसले लिसा देखिपे टोकन नहीं आस देखे टोकनटा देखा यहाँ हूँ टोकन एगुड़ा आम टोकन आलू खायापी आठू 10टारू दिन 2टा 3टा पर्यटन खायापी हुए चली देखिपे समस्ते से आगे चलती चलते खाଇବା कौन खाया कहूँ देखी खाई पलैबा कहीं वर्षा प्रबल आइलानी जापे वर्षा जोरे चलते जा खाଇବା खाइला बेले मुझे देखी पूजा देखिपे कमी दुर्गा पूजा सब हो सजा जाइए चलते आम भितर को जा खायापी देखा चलतु भितर को जा खाया पीवाई आग भितर को आसते देव छाड़ू से पटे अच्छे गेट तेज चलतु देखिए ये मंदिरटा बड़ मंदिरटा ओम नमः शिवाय शिव मंदिरटा आ भितर शिव मंदिर भी अच्छी ये भितर गोटे शिव मंदिर अच्छी जाइए वर्षा भी पकईला बो आ बापा जाऊँ मोना देखिपे भितर जाइए नड़िया के देखिपे केमती नड़िया टोटाल केमती नड़िया ये केते नड़िया सब गधा है देखिपे मुझे देखा प्रबल नड़िया ये जगह नड़िया के देखिए जो गधा है छड़ा भी चली नड़ियाटा यहाँ हूँ पछ गेटा नड़िया के छड़ा है देखिपे सारा दौड़ माँ झील देखिपे वर्षा दौड़ माँ झील केमती कैंटीनटा ये खाइबा चलते जोता फता रखीदे भितर जा कौन सब खाया दौरान देखा माँ का पाखे भितर को चलते जा देखा बसंत भी समस्ते खायापी खाया सब कौन कौन दौरान मुझे देखेबी सब टोटाल टेबुल भी बहुत बढ़िया से हैंड वाश सिस्टम अच्छी चलो तो हैंड वाश करदे टे
ଖଲି ପତ୍ରରେ ଏଇଠି ବସ ମୋତେ ବସ ବସିଲେ ସେ ହେବ ବସିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବ ସେମିତି ରହିଲେ ହେବନି ଧରିକି ବସ ଏଇପଟେ ବସ ତୁମେ ବାପା ସେପଟେ ଯାଅ ତୁମେ ସେପଟେ ଯାଅ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପତ୍ର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରଖିଦିଅ ଏଇଠି ତାର ବି ରଖିଥାଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବସିବା ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଗ ରାଇସ୍ ନା ମୁଗ ଚାଉଳ ନା ଖେଚୁଡ଼ି ହଁ ସରି ଖେଚୁଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଗଲାଣି ତା ସହିତ ଭାଇ ଏପଟେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଣା ତରକାରୀ ଦେଲେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଏଟା ତା ସହିତ ସେ ଡାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ହେଉଛି ଖଟା ବେସର ତା ସହିତ ଖଲି ପତ୍ରରେ ଡାଲି ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ଦିଆହେଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ା ବାଟ ତ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲେ କେମିତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ସେପଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହଁ ଝିଅ ବି ଖାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ଜାଣିଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ସଫା ସୁତର ଏମିତି ଏପଟେ ପିଉ ମନା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ବୋଉ ବାପା ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ବୋଉ ବୋଉ କହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଖେଚୁଡ଼ି କେଉଁଠି ମିଳିବନି ମାଙ୍କ ଖେଚୁଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦୁଇଥର ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଥରେ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଥର ଆପଣ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଯେତେ ଥର ଖାଇଲେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ବି କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲେ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଛୋଟ କପ୍ରେ କ୍ଷୀରି ଚା ମୁଁ ବୋଲି ଚା ଥୁଆଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଚା କପ୍ରେ କ୍ଷୀରି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦେଖିଲି ସବୁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇସାରିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲୁ ବୋଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତ ସରିଲାଣି ବୋଉରେ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ ସେଇଠି ପକେଇ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ବୋଉ ପକେଇଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବାହାରେ ଯିବା ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ବି ବଢ଼ିଲେଣି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ଟା ଏଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯିବା ପଦାରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏବେ ଖାଇସାରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ବାହାରେ ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇବା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ନଡ଼ିଆ ଦେଖୁଥିଲି ନଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ନଡ଼ିଆ କେମିତି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ନଡ଼ିଆ କେତେ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କ ନଡ଼ିଆ କେତେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଫୋପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛଡ଼େଇକି କେମିତିଆ କେତେ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ସରିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ପଛ ଗଡ଼ାଟା ପଳେଇଯିବା ଏବେ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସରିଗଲା ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରି ଯିବା ଏପଟେ ନଡ଼ିଆ କେତେ ଚୋପା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ବି ଚାଲିଛି ବହୁତ ମାନେ ଗଧା ହେଇଛି ବସ୍ତା ଦେଖିବେ ତ ବସ୍ତା କ'ଣ କହିବି କେତେ ଟ୍ରକ୍ ଗଧା ହେଇଛି ଚୋପା କେତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଉ ଆସୁଛି ହେଇ ମନା ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପଳେଇବା ଆଉ ସରିଗଲା ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଘରୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇବା ବସ୍ରେ ପଳେଇବା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବସ୍ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ବସ୍ରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଦନା ଏବେ ବସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ବସ୍ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଚଢ଼ିବୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ସିଟ୍ ଅଛି ନା ସିଟ୍ ଅଛି ନା ଠିଆ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଏବେ ବସ୍ ମିସ୍ ହେଇଗଲା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବହିଛୁ ଆଉ ବସ୍ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ବସ୍ ଆସିଲେ ଯିବୁ ସେ ବସ୍ଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ମିସ୍ କରିଦେଲୁ ତା ସହିତ ବି ତା ପାଣି ବୋଟଲ ବି ଛାଡ଼ି ଯିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବସ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗଲାବେଳେ ସେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ ସିଟ୍ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଫେରିଆଲି ରିଟର୍ନ କରିଦେଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗାଡ଼ି ପାଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଛୋଟ ଗାଟା ନା ଆଉ ପିଉ ବସିଛି ସେଠି ବହୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଆମେ ବି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ
आम बस दी जन चलतु जा घरे पहुँचला बेले भिडियोटा शेष करी देखिए गलु घरे तो देखिले आम पहुँच गलु बापा बो भी ओह्लौंट देखिपे चलते घर पलैया देखिले आज पहुँचलु केमती मस्ती केमती है चलतु बापा बो भी ओह्लौंट बस ओह्ल पड़े आसिक रूम को बापा बो आगे पलैले आ मोना भी पीऊ सब पलाउन घर को देखिपे मुझे ठंडा नहीं जाऊँगी सांग मैंने दर्शनटा केमती देखिले आ मंदिर भितर तो नियंती वीडियो केमती लगे मत वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे भूलें जय जगन्नाथ नमस्कार मु बादल पुणी देखा भल ब्लॉग नेक्स्ट अपेक्षा बाय बाय।